Lauschabu Swrangchati Kokborok Koktwma ang law relabat tongo tini University Burma tini ni Kokborok Koktwma rongkha. Mokol ni phone yakun ni chor tongtoi jati khep jalapura oboti hai borok tongo jerok buni kahamna nugui manya khawa khep tongo jati obobai borok rongni siriwa klai khorokchati prasani nok lokung tabok thapla jaja. Mokol ni phone yakun ni chor tongtoi jati khep jalapura oboti hai borok tongo jerok buni kahamna nugui manya khawa khep tongtoi jati obo hai borok ni siriwa klai khorokchati prasani nok lokung tabok thapla jaja. Kwaitla Shiko blog ne champa har piyejo khobjak petra kamine Swrangchati de Burma mugi khorokcha takhuni nok shoksai rizal mani mangpule tabuk chini biskango nok shime khamliya nok ni mal mata beba khamoi thapla jabakha thangai horni damji shikta mane jora obo hai patiga hani shawi manka grija nukung to pon khobui nok ni mane khni bebe khamoi thangjak bakha Tui mukri tangjak jorawo nok khamira shawi manjaya nok ani borok chiri khogoi te tui luishe kisasapana margi manchiwa. Bolongni mukhiting phale chane shakne korom de khiklai ajinai buibai mungsha shili grai mungsha pati bai kesekering grai haipano kha shitra borongni mokol kenawo klai Swrangchati devre nok khungsha tabok thapla saja. Nok company 2 lakh ni slai kubang rang moni mani khne khamni thapla saka ne shaka Swrangchati de Burma. Nok khamani khamia horni 10টা সময় গাং তো আপু 10টা সময় না আসা খাইবা আং তো বাজার থাঙ্গো মিয়া তো আসিকো বাজার এটা তো আসিকো বাজার থাঙ্গলে তার তো লকডাউন নিউ যে পড়লা বাজার বন বাজার মাঠে আমার মুখন গান্ডে ফালসালে উসুন্দো মুখন তিও ফালসালে এটা ফাললে আবুকো ফালসু মালে আপনি হই ফ্রি গই তো খাই মা খারকা এটা মাইরু সেন জায়গা তুই চাও নঙ্গে তং তংলে খাতা আঙ্গা তংলা হরকাই পারান বরক থিবেকা হরন কাঙ্কা হানে সতালা খাতা angkai angku tek fungsa noko thuwa angkai yang angkai mani angkai mani tangkai ala tangka orwan oro tongo unma bure khangka angkai hu takari koto tongo tin tongo tai un mane ri sum jotono an mane ora manga angkai mai lekhe te tau ko tongo tau 8-10 ta tongo angkai pun sini se koto maru thate pun sar bahin thibeka pun gi lama thika je mo koto kai abu kai rong kai ko pun se jo kai ahina thibeka ko baksa kham gol tha to khai mas malia kai abu no ang mo paran borok khota ka basilia basa be no khama ahne khota ka dai phaileka phai paran borok tu dela o nangai sita khota lai kha abu tu ku phaileka kai khambai kha tong khambai ka kai Ini pun malu ya tahu ini. Cái này nó xong này rồi nó sáu đợt man. Anh nó xong này rồi cho ăn sai nia, cái ăn cho cái cái chỗ sai nia, cái phát triển bảo bây giờ cái rác sinh bảo bây giờ phát triển bảo bây giờ ăn số tăng sao tung ngọ, mình không cần để phát cho cái sao bảo bị cái là phát sinh khai sinh này ăn thằng có tăng cái bùi giá nó tăng cái này cái tăng không số cả nó họ cái tới cũng lên họ cái lên cái này họ cái bắt đầu muốn nó tăng mấy man bắt đầu balai aku, có mas itu tăng mấy man ada pas drop itu pas itu kan ham kata, lai tahu ang bukan orang Malaysia aku sama kami kai, ang tahu hanya itu abang jauh yang tong saya tu saya. Ngan dabung ni mana kaman lu kurang kami tam sana masungsa. Ang itu joto di sini tongnya orang thong ini kok di bawah kasang sapi pangka bibino untuk pangka bong kami orang itu saya ane mau je kok sama no ini waktu kilo pangka kuno gay ang usul bikotong teman ya aku forman potong itu angkai sekolah government kami bangkanya mau cuma usul bikotong teman tapi kalau tanah kaya tentang kalau itu tosil paika angkai bang mah baru pablo pakai ya pakai angkai tosil paika angkai tanah kaya kok tanah benih kaya itu tahu jauh itu tahu ekta dia terbaik itu kan tahu kok kan wansung Malaysia itu mesti apa saya tahu kata. Yang tanah no kan kota sama orang sah kasa. Ekdom pungon sah kau. Tabuk jarapan payah kuna. Jarapan payah kau payah cuma tahu payah. Angkai lukurok sini payah naik thang kata. Lukurok sini payah kan tosil payah naik thang kata tosil payah. Angkai itu anak orang dia apa no lang 2 lakh mana kami
kurang sekali kan kanan senari hal bahasa ni ko 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 mereka itu sampai itu ini ating dah takkan dapat punya ati অবস্থা tangga kata 다운을 bagay hasan ti pasaran godisi hanisa hamya chana nang bia chasarara nangza obti hajurabo nokni mal mata mani khni khamjage sunatron debroma haino jingjal ni jorawo kemang sai tongkha haini bai haste hapang tofoni borok tai Koktwma thani chubaso sonai tongotabo Lockdown ni sikang tele murawa jati ni nago mungya kamya ber na 5 minute nago ki film manya shal kolok rubu jati ni nago job jagi tongi mabai amsini borok rok buitu thangmal yani bagai khorok ni thuruk to phone sikla bujaka lockdown ni sikang tele murawa jati ni nago mungya kamya ber na 5 minute tai nago ki film manya shal kolok rume jati ni nago churupsa ngi tongthani bo amjani borok buitu thangmal yani bagai khorok ni thuruk to phone sikla bujaka Pati nukza kacak magad mungya kami thanawa khobja tulmodu angkami wo buzana dok angka Ibrahim Hussein tai Islam Hussein borni nok tele murad melar pathorok ngai shawi manka pati manoti jene nogo be na phainai tajal baby saka o khorok ni binin putani sharok se borok lockdown ni shakang borni nogo be na phaja haini be lockdown manui borok nok ni ongkholia pia amtani borok tai police ni mokolo puto bele bujak muni kok shujaka tajal baby যে লকডাউনের মধ্যে ঘর থেকে কেউ বাড়িতে পারতো না তারপরে তো আমরা কেউ ঘর থেকে লকডাউনের মধ্যে বাড়ি না তাই আমার বাইকু দুইজন ছেলে মোরা মেলার পাতর বাড়ি তারা আমাদের বাড়িতে লকডাউনের একদিন আগে আইছিল আবার পরে লকডাউনের মধ্যে তারা তার বাড়িতে পারছে না চলে কইছে যে যেখানে আছে এখানেই থাকুক তেলিয়ামুড়া এবং চাকমাকাত কত দূর? তেলিয়ামুড়া 5 কিলোমিটার দূর তাহলে লকডাউনের থেকে তারা আর বাড়িছে না যে যেখানে আছে এখানে থাকার লাগিয়া সরকার কইছে তাহলে এখানেই রয়েছে তাহলে আমার বাইহু তারা গতকালকে হেরারে বাড়ির থেকে ডাইকা নিছে নিয়ে দোকানের সামনে তারা কয়েকজনে জিগাইছে তোমরা কই থেকে আইছো কি আসো বিষয় তখন হেরা কইছে আমরা তো বাড়িতে আমরা এখানে পিসির বাড়িতে আইছিলাম লকডাউনের আগের দিন আওয়ার পর আমরা তো বাড়ি যাইতে পারছি না আমরা এখানেই রয়েছি এই কথা কইয়া তারা কইলো তো ঠিক আছে তোমরা এখানে দাঁড়াই থাকো তোমরা এই চেক আপ করা হইব পরীক্ষা করা হইব তাহলে আমরা মানছি চেক আপ পরীক্ষা করলে তো ভালো কথা ঠিক আছে করো তাহলে দোকানের সামনে কইছে দোকান থেকে লইর না এখানে পুলিশের গাড়ি আইব আইয়া তোমরা লইয়া যাইব হাসপাতালে নিয়ে চেক আপ করাইব তাহলে এখানে দাঁড়া করাই রাখছে দাঁড়া করাই তো রয়েছে দাঁড়াই আসি এরপরে দিয়া তারা পুলিশের গাড়ি বাড়িতে ফাটাই দিছে ফাটাই দিয়া বাড়ি পুলিশ ঘেরাও দিয়া লাইছে দিয়া সেটা পরে বাড়ির মধ্যে আমরা বাড়ির লোকের লগে আইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করছে আমরা বাড়ির তারা কইতে আছে 3 বছরের জেল খাটাইতে পারে ওখানে পুলিশ কি বাড়িতে ভিতরে ঢুকছিলেন? আমার স্বামীরে কইতে আছে 3 বছরের জেল খাটাইতে পারি ওখানে আপনি কেরে জায়গা দিচ্ছেন এরারে তাহলে এবারে কইছে যে হেরা তো লকডাউনের আগের দিন আইছে আওয়ার পরে তা যাইতে পারছে না তাহলে এখানেই যে যেখানে আছে এখানে থাকতে কইছে সরকার গভর্নমেন্ট এই কারণে এখানে রয়েছে আমরা তো লকডাউন মাইন নিয়ে চলতে আছি এরপরে বাড়ি ঘেরাও দিয়া সেরা এরপরে ফোন করছে দোকান থেকে ফোন করছে হেরা আইতো তখন আমার মেয়ে ফোন করছে পরে বাড়িতে আইছে যারা মার খেয়েছিল ওরা কি বাইরে থেকে লকডাউনের আগে এসেছিল আপনার বাড়ি? হ্যাঁ লকডাউনের আগে আসছিল না এই ত্রিপুরা থেকে বাইরে থেকে এসেছিল ওরা? না তারা থাকে হইতে আমরা আচ্ছা তেলেমুরা থাকে তো লকডাউনের আগে আমরার বাড়িতে আইছে আর কি আবার পরে এই আগের দিন আইছে আবার পরে লকডাউন পড়ছে পরে আর গেছে না তখন আমার মেয়ের দিয়ে ফোন করছে পরে বাড়িতে আইছে আয়া দিয়ে পুলিশ ঘেরাও দিয়া রয়েছে তখন বড় দারোগা কইতাছে জিগাইছে হেরারে তোমরা কই থেকে আইছো তাহলে হেরা কইছে আমরা তো বাড়িতে এলামরা এরপরে কাগজপত্র দেখাইছে সব কাগজপত্র দেখাইছে আপনার এই এটা জানি ওই গাড়ির লাইসেন্স এরপরে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এটি দেখাইছে দেখানির পরে এরপরে এখানে মেম্বারের কাছে ফোন করছে মেম্বারে কইছে আমরা বাড়ির কাছে ওই এই পরিচয় দিছে মেম্বারও কইছে কোয়ার পরও তারা মানছে না তারা এখানে আটকে রাখছে পরে দিয়া দারোগা কয় এই লাঠি সাজ দে দারোগা আগে কয়েকটা বাড়ি দিছে দিয়ে লাঠি সাজ দেওয়ার পর ওই কোয়ার লগে হেরাই ফিটা শুরু করছে তো আমি মনে হচ্ছে 1-2টা বাড়ি দিয়ে ছেড়ে দিব পরে দেখি আর ছাড়ে না পরে আমি হাত জোর করে কই স্যার হেরার আর মারেন না হেরা তো গতেকেও বাড়িছে না হেরারে ডাকিয়া নিয়ে রাস্তার দ্বারা করে নাম টাম লেখছে লেখে সেরে এরপরে হেরার রাস্তা রেখা পুলিশ বাইক পাঠাই দিয়া মানে এই অবস্থা
আপনারা হেরের মারেন না। যারা মার খেয়েছিলেন ওনার নাম কি ছিল? ওই বড় ভাইপুত্রের নাম আছিল ইব্রাহিম কি তারে ইব্রাহিম হোসেন, আর ছোটটার নাম হয়েছে ইসলাম হোসেন। এরপরে এতটুকু হেরা ফিরছে, ফিরার পরে এরপর আমি হাত জোর করছি, আমি কইছি স্যার আর মারেন না। এরপরে এই কথা আমি ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্টে বলতেছি যে তারা পুলিশ যারা বাড়ি ঘরে ঢুকে যাতে মারধর না করে। মারধর করলে আমরা বাড়ি ঘর ছাইরা আমরা কই যামু, আমরা কই গিয়া থাকুম। তারা বাড়ি ঘরে আয়া যদি এরকম ভাবে নির্যাতন করে। মাসি আপনার নাম? আমার নাম তাজেল বিবি। এই জায়গার নাম? এই জায়গার নাম তুই মধু। এটা কোন থানার আন্ডারে? মুঙ্গিয়া থানার আন্ডারে। 3 এপ্রিল তানি ব্रै सालमारि साल तेलेमुआ डिभिजन आमसाय IPF साउथ कोकलनगर रिजनल कमिटी नि दैदुल मुंबाई हाथी केताल लकडाउन नि जरा गरि मासे बियालक लाजक साउथ कोकलनगर एडिसि विलेज नि खोंसा नैसिबा नुखुनो सेरबागले माइरम साबान बांजाखा 3 एप्रिल तानि ब्रै सालमारि साल तेलेमुआ डिभिजन आमसाय IPF साउथ कोकलनगर रिजनल कमिटी दुइदुलै हाथी केताल लकडाउन नि जरा गरि मासे मानिया बियालक लाजक साउथ कोकलनगर एडिसि village da sara nuchi ba nukhongo marang serba khlai tei saban chubakha chuba thani yagraka IPF the South Kokolnogor Regional Committee TSA 7 Battalion Company aro manjaka Youth IPF Telemura Divisional Committee ni President Govinda Hari Jomatia CEC member Suchitra Mohan Jomatia TPB Telemura Divisional Committee President Uttam Debruma South Kokolnogor Regional Committee President Secretary te TSR 7 Battalion ni Sengkragro sini Swrangchati channel belake hambai maro ang khoroksa bekar ang kuno chakri rok khorei ang just kaisa private school lekha phorngui tongo phiaba sing chini o hayungo Bharat Borsho Simia as a whole wallo tabo kirima singsa kaisa rogi phaitongo ini coronavirus nei omnatigi joto hasteono joto haono wanalaijak hajar borok phaitongo chini Tripura o bohaine omaikene wanalaijak je tini Pradhan Mantri Narendra Modi tini chini India o omahaike kabangma borok thaitomani bagai chini Tripura bohaine lockdown chini Chief Minister bisingtei Tripura hasteo bo lockdown angkha 21 din bonotigi chini Tripura o kabangma pungthai bararok hathai suo tongnai rok nini saman jaga tongnai rok phane masa emanu ya anglaikha ajigani bo aji manglailiya thanghinglaai malia kuno jaga sing income khaini source kri lekha joto nogo tongbaidi nogo tongkhe se orogini yakni yok manai hinai sakbai jamani bangai sing joto nogo tongmani ma tonglaikha ingka haike tongtene sing tini tangkhe se tini salayo tini tangkhe na tini salayo ma haike mang sing chini bukmarok joto na krei ingka krin bisingo teibo krei inglaikha o 21 din lockdown ro mani bisingo hani bangai ang wansokina kha ani serai ni account no si kisi masa rabar phale ang serai no pore rogani bangai ang rang dai tongmani ang wansoka ani serai no sanei orang no ব্যবহার খাইনাই বা orang no tei ang ani beri bisa soike ani no borok soike angke ani loge song soike orang no tiklai ge sini ani tapu buku masa emanu yang tonai no ang isa masa sobanai hene ang wansoka olo wansoni pole ani cerai bisano ani beri bisano bon bung resuari bon ang sangka nini account no rang kisa tongo pore jangnai yang hatimani bono tiklai phaidi sing sini tapu buku masa emanu yang tonai no sing kisa sobalai nai hene ingke ani beri bisa bahai na baba belai ke kahasi phaidi sing sobalai nai hene bobo soika ani no boro ani loge song mono bang sangka bo bahai na soika ingke omakene soyei sing habak saklaine tini orang no sing khusibai sini bukhabai sini hamjak mani bai sing o South Kokolnogor Regional Committee songno ang kobokha sini ani nukuni bisingtei ang kisa subasu musungjago cinta kubu kurunani rok selekhayei je sugya je belai khisu yang tonai rok no borok no ni rok subajadi nei sing wan soklaikha sing no sing joto sing katha
te ani trai te khorosa tong bo fataro tongo bono bahai nang khobor kha bo basini khusi ani besala tong fataro bahati porego ani bumungke kirti kisu jomatia ang tithampui parani haipana ani para asol ngke somakem haipan tama ange presently tithampui ang tongo ke ani bring pesan bumungke suwari ani loga songke Radha Devi जोमाते हम लोग सभी एरियावासी से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोग रक्षा के लिए जो भी कदम उठाया है उसको पालन करना है और सारा आदमी जो है उस महामारी को हम लोग सब लड़ाई लड़ करके उनको भगाना है। यही सारा देशवासियों का और तिरपावासियों का खासकर हमारा हरिराम पोस्ट 7 बटालियन TSR कैंप के तरफ से भी हम लोग कोशिश करते रह रहे हैं और आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। इसको हम लोग लड़ना है और जीतना है, पराजय करना है और गरीबों के लिए कुछ हम अपने तरफ से भी वेतन हम लोग दे रहे हैं। सारा त्रिपुरावासियों के लिए वेतन से भी कटिंग हो रहा है हम लोग का। दूसरा बात है हम लोग अपने तरफ से कुछ भी अपना जो अभी फिलहाल लास्ट महीना है जिसके कारण से जो भी हम लोग के पास है थोड़ा बहुत राशन 1-2 आदमी को जो भी मिले आप लोग भी बांट रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी इसमें हाथ बटाना है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग भी अपने बटालियन की तरफ से 7 बटालियन TSR की तरफ से इको कंपनी की तरफ से कुछ हम लोग भी दे रहे हैं, कुछ दाल दे रहे हैं, कुछ चावल देंगे। ये सभी से यही कामना है कि इस महामारी से हम लोग को जो गरीब है जिसके लिए खाना नहीं मिल रहा है, डेली रोजगार करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो एक टाइम खा करके रह रहा है, एक टाइम खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है ये जो आयोजन किया गया है। ये आयोजन से सभी पब्लिक को और यहाँ के गरीब को सभी को कुछ कुछ अन्नदान दिया जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। इतना ही कह करके हम अपना वाणी को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सर। Wila Swrangchati channel no hamaya faru ke tini singoro kuthum laimani karon ke mohai tabu jotonu saimano hayong ganangai ba Tripura haste ganangai corona virus no toigei je Tripura sarkar ba all India je Bharatni Pran Mantri Narendra Modi lockdown je 21 din saklaimani bisingo जोंनुखा सिनि बिसिबा त्रिपुरा हास्टेगो हासुगो तंनाय रक सिनि त्रिपुरा सारक काममा जागो मासाया मानुया अमहाय काम उंतंखा उबिसिंगो जाक जे त्रिपुरा सरकार बा साख्लाइखा जे करि रकनो सरकारनि जा फेसिलिटी रनाय हि साफानो आबो जतो जागो सगियानि बांगै सकसिया खुनि बांगै काममा जागा मासाया मानुया ngै तंगो उबिसिंगो सिनि तेलेमरा डिविजन नि आमसैनि इंगै अरो दक्षिण गगलनगर IPFT रिजनल कमिटी बिसिंगतै बर उद्योग नाखा इंगे उद्योग नामानि बिसिंगो सिनि ताकुक सिनि दाकिरति ब बिलाइखे माया गोनांगै बखा काहामगै बरनि परिवारनि बिसिंगति खलाइगै बरक 10 कुइन्टाल दक्षिण गगल रिजनल कमिटी नो डोनेशन खाइखा इंगे उ बिसिंगो मियागो जों बागलाइखा बेलाहाम कामिगो 60 परिवार बाखा इनके हाजरागो निनी 40 परिवार ते खाइसा मंगल कुतनागो 15 परिवार बाखा इनके जतो फैमिली गो 6 केजी ते निनी साबान काइसा खलागै रखा इनके और बिसिंगो ते प्राय 200 कुइन्टाल नि ऊपर बारा तंग रखो इनके और बिसिंगो सिनी दक्षिण गगलनगर पंचायत ते माने देबरमा एडिसी विलेज उ दुईटा पंचायत मिलेगै और जागो माने जारा सुखसया क्रेन बिसिंग फान सुखसया माहाय बर रनो सुबा लागानि बांगै अरनि जे कमिटि र उद्योग नाखा प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारि बरक सालायगै बर उद्योग नाखा नालायमानि बिसिंग बर मियाफ्रो मीटिंग नै सालायफिखा सिनि बिसिंग बो जों कालेक्शन खालायगै जा मानसा जों सुबा लायनि हनै बर गसलायमानि बिसिंग बाक्सा बाक्सा रखा निनि 20 केजी बाक्सा रखा 50 केजी बाक्सा रखा 40 केजी माहाय खलायगै प्राय 400 नि कुइन्टाल ऊपर फाइफिखा इंगे बाहायखे बर रलायगै ताबो रेडिं लाइतंगो इंगे हायनि मांगे और बिसिं आं सागानि मुसुगो ताबोनि जरागो कुनु पार्टी हलाया खलायगै कसा कुफुर हलाया खलायगै जतो थामसा खलायगै जों आवगलायगै आव फाइलायगैनि बाता अमहाय करै
मासे मानु यारनो जों बाहाय खे उ लकडाउन नि जरागो जों गरि रकनो बाहाय खे सुबानाय ओमाय खे जत आगो फालेगनि बाङै आं जतनो कबगु गाहायनि बाङै ओ बिसिंगो लकडाउन नि जरागो चिनि तिरफ्रा सारो निनि सामुं तांमायानि बाङै पांमा जागो निनि सरकारनि जास लकडाउन नक दिमां खय हि साख्लाय दंफानो बाक्सा बुसु निनि जागानि खरिगाय सामुं तांगानि बाङै बाक्सा बुसु उंखागानि मानाय कि उ जरागो जदि जों खरि रकनो जदि समाय के सुवा मा खांके बरनो साजाकना कि समासा रवै रमा खांके बरनि नकनि कुतुल यांनाय इनके उ कोरोना भाइरास जे किलमा संसा रुगि आबो जोंतैबो सेबङै जों कादै मानाय माइके वानसगै आबो दक्षिण कलकत्ता रिजनल कमिटि तरफ থেকে अर बागलायनि बाङै अर फाइलायतो बेले हमाय सारना हंगाय पार फैमिली बोसोर के मारे जों सारफिना जाय और जागो तिनी सिराम तना लायखा पार फैमिली 5 केजि तै सापान काइसा खलाय रलायनाय हनै बरक सिराम तना लायतो सर आबनि पोस्ट आबनि सिनेमा आनिंखे तेलेमारा डिविजन यूथ आईपीएफ नि प्रेसिडेंट तै सेंट्रल कमिटी आईपीएफ टी एमसीसी नि मेंबर तै तेलेमारा डिविजन आईपीएफ टिन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बेले हमाय सार सान्तिर बाजार बखास्थिव खबजां सालथां मनमानि तिब्रा गामियाव गोबांमा तिब्रा सर बेलाय नजों जलते बियानो क्राइतंबायखा अ आमसायाव गाहाम खिथाय नोंजोंनाय दै गाहाम रेशन कार्ड दंजानाय नक मुंसाबो गाहाम गरै सान्तिर बाजार बखास्थिव खबजां सालथां मनमानि तिब्रा गामियाव गोबांमा तिब्रा सर बेलाय नजों जलते बियानो क्राइतंबायखा अ आमसायाव गाहाम खिथाय नोंथाय दै गाहाम रेशन कार्ड दंथाय नक मुंसाबो गाहाम गरै जे तंमाबो थांनाय सांग्रां सालनि नबार वादै गतर बेबा कोहनि क्लां थांजोबाखिया पातिमेन कोक्तमा मानै थांगो सयगा शान्तिरि बाजार आरपीएफ ति बोतलनि आदं मानिगिरिया बिनि लगे दंगो आरपीएफ ति सिकला आदं कापिलुरिया नक पाइजाक बेलेनो जुंजालो क्लाइजाक ति पासारनो दाक्तिनो जुंजालनि याक निरसनने बागै बखाक्सते नाखल फांनि बखाक्ते चुबाजांनाय हने शाखा आरपीएफ ति आदं र सनदार बोकाफा ब्लक एरियार सालथां मनुगावसुवार आन्डार मानिक त्रिपुरार ग्रामे এখানে 28 পরিবার ত্রিপুরা বস্তি আছে এই 28 পরিবার ত্রিপুরা বস্তিতে গত রাতে তুফানে মুষ্টিমেয় ঘর ভাঙে গেছে অনেকটি পোড়া ভেঙে গেছে এটার জন্য আমি পরিদর্শনে আসলাম পরিদর্শন দেখা গেছে এখানকার 28 পরিবারের মধ্যে 13 পরিবার রেশন কার্ড নাই তারা পিতৃত্ব থেকে আলাদা সেপারেট হয়ে গেছে পরিবার তাদেরকে রেশন কার্ড দেওয়া দরকার এবং জব কার্ডও নাই এবং পুরা গ্রামের মধ্যে ল্যাট্রিনও নাই বিশেষ এখানে অনেক জলের অসুবিধা পানীয় জলের খুব সমস্যা এই চৈত্র মাসে আমি গত কয়েকদিন আগে এসেছিলাম যে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে এখানে যারা 13 পরিবার যে রেশন কার্ড নাই ওরা নাই চাল নাই রেশন কার্ড এবং বাইরে যে প্রত্যেকদিন তারা লেবার করে এই লেবার করাটাও বন্ধ হয়ে গেছে তার জন্য খুব এখানকার অবস্থা কাহিল এবং গত রাতের সাইক্লোনে যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে এই ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে আমি অনুরোধ করব আমাদের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারকে এই পাড়াতে যাতে সুবিধামূলক জলের ব্যবস্থা ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ঘরের ব্যবস্থা এবং রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করার জন্য এবং বর্তমানে যেটা ঘর ভাঙছে এটা তাড়াতাড়িভাবে আমাদের এসডিএম থেকে মেরামত করার জন্য সাহায্য করা হাত বেড়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব थाना यासे हापन जरावो हामक्राय खने खने हमां पान्दिजा गैया बुकसा अंखा ओ आमतनि प्रासार ताबो बीजेपी आपेप ति हापांगो बुफुर हामले फाने हने मकल लग जाक ताबो जों गरीब मानुस टाइम चाथाय लाई जे इ लकडाउन नि कारणे कामबो खायमिया सला बर नि रेशन कार्ड बो करै लाई जब कार्ड बो करै जों हा करै लेफ्टिन पेटेन बो करै दै लोंगानि बो कष्ट ओ आगा खिमानि तक्सा बिखि आइ बा दै तरै आव हलाय बोनोबो लोंमैया जों इ नक बायमानिबो मानजियारां आरो आनिसाला सामबो तांखाबो जानि दै जुरानि ना नक्तानि जुरावनि जों माहा उपाय करै सिनि आरो नक फारे दि आना बिल्डिं वाइसे पुरा खायो हलाय एसै आवंरा तैनबनि जरा जारा नक करै लेफ्टिन करै खिनानि कष्ट तंनानि कष्ट बरंनो नक जथेष्ट नक रनानि दरकार ना हामबाय ओंखाय ताबो कोरोनानि बागै जे लकडाउन खा माने हेल्प माने मा खादेनो कोनो हेल्प मानिया ताबो
তোমার সানায় সামু গুমানিয়া গাড়ি গুড়ানি ব্যবস্থাবো করে পাড়াওবো সরকারওবো কিসা সুযোগ সুবিধাবো রুফাইয়া খোঁজ খবরবো নায়া চলেনানি কষ্ট যতন জানি লোংনানি কষ্ট নরক বাহিকে চাইতো তাবো চাল বা রেশন ব্যবস্থা তো নরকনি রেশন হয়তো বিপিএল অন্তর্দয় মানমানি ইয়াবনো কিসা মিসা বাগলাই চাইতো তা তাবো সরকার তোমার খাইকে কাহাম নাই তে অনেক দিন তো তে আরো সরকার তো লকডাউনের ব্যাপারে আং সানে মসু যে সমস্ত গরিব এলাকাও মাইরং রক মুই রক অনেক জায়গা তোর খানাও চিনি পাড়াও ভাই সবাই খাই যতন সুবাসু খাই খাই কাহাম হামবাই আখাই তংজাগো দিন তঙै দিন जाजागो माने जतन हगनाय दि बाइक रं वाटे हेय बाइरक जाग जों करिबरनि जों सामं थाइ जाजागो तब के भाई के चली तंबा जों तब कष्ट खाय चली तंगो আসুক দিন শান্তি বাজার সাব ডিভিশন খোয়াই বাসায় বেড়েন খোলা তিনি ত্রিপুরা রুরাল লিভলিহুড মিশন তে তুলাশিকর আরদি ব্লক তে আথকরি বদলবাই তৈদুলজা করি নুকুরন মাইরম তে সাবান বাবলি জায়গা খোয়াই বাসাই বারে স্কুল ন খোলাও তিনি ত্রিপুরা রুরাল লাইভহুড মিশন তুলাশিকর আরদি ব্লক তে আথকরি বদলবাই তৈদুলজা করি নুকুরন মাইরম তে সাবান বাগজাখা আরো খং বাজি নুকুরন মাইরম বাগজাখা অচুবা মুঙ্গ সামুং বুতাঙ্গো ইয়াগরখা আথকরি বদলে সেক্রেটারি লোকমালা দেববর্মা তে প্রেসিডেন্ট শান্তনা দেববর্মা বংনা কারিবো মানজাখা তুলাশিকর আরদি ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দেববর্মা हामबाय ताम हिमेट दाफुके बुकुजों जों महाय जरावो तिनि कोरोना भाइरास तुइ जे लकडाउन नि कुलगो बेलाय चिन बररक बिमान नांजा तासरा विभिन्न जगह जों गाव खबरे खबर नुक्तबो मासाय रक उंगै तखा सामुं रक गरिन दाराय सामुं खलायमाय दाराय आबुन बागैनो तिनि चिनि पश्चिम बासैबारि जे एटिसि ब्लिसो लरंग तिनि फेडारेशन बुकुजों आगुगो फैका ताम हिंकाय किसफनो ताव कोरोना भाइरास तुइ नाय जे जों चलि बैंक मनो फुलगो नरगो याफान बागै थाइमाबाय एके कखाय जोंबो बेलाय गुथुके वानसना नागानो तामिनबा मकुनो लाइफ सिम्पल बेपारिया कारण जों अनेक जायगा खोनावो अनेक दाखुके बुकुखौ खौ खोनावो जे म कोरोना भाइरास चिनि पारा आमसे रगो उनिया तामिनबा जों पाहाराव गाहाम परिबेश दं आबो कुनो कगे दो म कुनो पाहार टाउन हिमान प्रश्नया कारण म कैसा बेलायनो खाटाना बेराम तामिना ताउसा जतुइ महाय कुनो कोरोना भाइरास तुइ नरनो अनेक गाहाम गाहाम बुजों नाखा जों बिसोरनो डिस्टेंस माने हासार जायखिजा मा थंगायनाय जे महाय मास्क गरिखाय जों कोनो रिकुटु रगो गाहाम बे फानाय आथिग्रा मा दिनाय कारण चिनि जों बाजार हाट थांगो बाजार हाट थांगे चिनि आरो বিভিন্ন ধরনের রোগ সরাই খানানি কিলো আবাগে जों सब समय साबान बिसापर साबान बा याक सुनामाबा চেষ্টা मा खायनाय एके आं তিনি এপ্রিল তানি ব্रै সালমাই জাসানি জরাওয়া তেলেহুনা ডিভিশন আমসানি কাগলাসরা এডিসি ভিলেজনি বাহাদুর সদর কামিও তংনাই বিকাশ দেববর্মা বফা শম্ভুরাম দেববর্মা আইপিএফ চিনি বহাগৈ জবা মুজাখা 14 April 2020 চার সালনি জরাওয়া তেলেহুনা ডিভিশন আমসানি কাগলাসরা এডিসি ভিলেজনি বাহাদুর সদর কামিও তংনাই বিকাশ দেববর্মা বফা শম্ভুরাম দেববর্মা আইপিএফ চিনি বহাগৈ জবা জমানখা थांनाय एप्रिल पुला सालमारिबो आमचेनि एमएलए अतुल देबबर्मा ते मुंगिया गामि बीएससी वाइस चेयरमैन विकास देबबर्मा ओ गामिवा मारुं बागलाय फुरो आईपीएफ ते पार्टी खलायो हुनै विकास देबबर्मा मारुं बागजागलिया हानि बागे तिनि आईपीएफ ते तेलेमुना डिविजनल कमिटि नि बखाक्ति बोनो मारुं शेर नैजिबा साबान थानि सम शेर नि बागजाखा अचुबा मुंगो तैदुलखा युथ आईपीएफ ते तेलेमुना डिविजनल कमिटि नि प्रेसिडेंट गोविंद हरि जमातिया और कोई को सरन खाए के तमने इको ताकले बिसंग ताय गौ आरो बुइनार संख्या इको बखा बो नस्त मु तको दरेटा थांमा थांखाय बयबो नस्त रिजम न बुचा गारम थांदो ओ जे नाव याकै थांनाय दो जो बुइनाव याकै थांमो मा तंगला जे थांनो आगे पिलाव बर जा तंगा आगे कोरनो अब पाइथांगा कोरो जगा थांनो पाइथांगा
abu soni no le tak sama ma thuli yang porting mai kata im bai mi yang rang pusi kere nang di boro to kono din oro tus thumaya na thumaya tung kar thangma tung no barsa ma tung yo bu phang sat mu Belaki hambai Swrangchati channel no tini oro hotak tek lagi sing ma phaimani hingke mohai miyago sing jokhonte 3 tarik sing beleham kami tei oro hajrago sing mairung bagi thangsung bahaino beleham kami go 60 poribar te oro 40 poribar hajrago jokhonte oro bagi thangmani yagulo ang jokhonte nogo thangmani prai 7 সময় ইনকেন ang Swrangchati channel ang nukha jero jago chini 29 Krishnopurni chini MLA boron ganang Dr. Atul Deborma tei Vikas Deborma mungya kami RD block ni vice chairman oro phaigei borok kri rogno mairung baklang humai khanaka ge jokhonte khoroksa chini taku Vikas Deborma bo nukhung bleke sugya stabo phainu naifika bleke kharma singsa tini bo IPF ti khai hnai si tini bo mairung mai hnai oro channel ang nukbaning bangai ang blekene bkhatong thayangkha ge haino hai tini sing oro sing team phailekha sing chini tiani dolo butongo tei chini tito phankra bodol ni ngai tei chini chini member butongo maike sing phai ta sing oro visit khaipika ge khaimani yagolo sing tini thik poriman makha abo mayanu ge bon ang sagani musu tabok ni jorago je corona virus no tei je bemar no tei hayung ganangai tipra haste ganangai je lockdown ni jorago kwangma kri rok chini tipra sakri rok mase emanu yani jorago tini bo congress phu bo BJP phu bo IPF phu holai khangke ba bo kasak bo kufur holai khangke abo chini toma hunsinai abo lasima singsa gahain mangai bono sing sagani musu chini IPF trop theke o jorago sing kasak kufur holai agei sing jotono toma IPF toma BJP toma congress toma CPN tini tiprasa CPN khaigei maimase angke abo singbu mase hni mawan soknai tini BJP khaigei maimase angke abo sing mase hni mawan soknai haini bangai tini sing khanagei abo sing chini 29 Krishnopurni je MLA no sing koigani musu tini je mahaike je bo kok samani abo blaikhin chalia abo sing selengo chini IPF trop theke haini bangai sing tini je manchak tini sing subagani bangai sing oro phai tongo sing bono tini sing mairung klangnai 25 kg tei som klangnai 2 kg tei sabang phai sing boni oro je suktui sing tini klangnai abo toto ingke nangkhangke boni je tabok nok blaikhin hamyama sing nai nukha aboni bangai ang nije swang dek tunanai video bai kok salai bangai video bai kok salai boni je nok abono baike roma ang salainai ang baithang kok salainai besi chermen kok salainai tei boni asuk nukhung hamiyago si asuk krigo si tini boni ration card bahane APL gahain bangai tabok je tripura sarkar te tabok lockdown ni jorago je APL kri rogno sujug rogani bangai saklai tung o jorago bono sujug rogani bangai ang kok salainai Deborma bai Vikas Deborma MLA Atul ngai IPF ti khayu nei mar gya ngai odino Swrangchati samphaya na naifekya ngai marung kalangkha ngai tabuk IPF ti bodolok phai sar song phai anon chubana bagai naifiu takuni bung bhai Vikas Deborma mo kami bung tamo mo kami pabitor pungor samne ko Bahadur Sodar Para mo bo blog bhai khobjak mongya blog hingga ke nang haste hapon tamo ko kosara mo song ya khaiba o haste hapon ni tibrasa lokurong tamo ko kosara mo song angkai ko ani nok rei nok mana mo sungo ngere ration card detail khanya mo sungo Koktwma samong hodani kaham hamyasini phurungnaniya hodani bororokno sijamung naibo Koktwma khlai thai tongo abo haino wansumi no coronavirus no tei sinani tei hojak tongna bagi bo kholao ongkhorka Koktwma ro Koktwma samong hodani kaham hamino sini phurungnaniya hodani bororokno sijamung nani bo Koktwma khlai thai tongo obo hai wansung mungo coronavirus no tei sishanani tei hojak tongnani bagi bo kholao ongkhore samong khlai tongo Koktwma ro
o samung no phologo telemura bukhasti o khobja munge kami adi blog ni bilai kang kami ro Tripura Journalist Union ni bukhakte bilai kang kami ro tongo tonate prasha no corona virus ni bahaki yogi manai abuni shicha mo awi khajaka bukugo mask kreke rikutu bai bahaki corona virus no ka man abuni phunjaka dirino o shicha mo samung butang rukthani bo telemura bukhasti committee ni yasu kasku goya choron bununa kare kubundok manjaka সাংবাদিকরা কিন্তু ঘরে বসেনি বিশ্বব্যাপী যে একটা করোনার আক্রমণ এবং করোনার যে একটা ভয়াবহতা চলছে সেই সাথে প্রশাসনিক লেভেলে বিভিন্ন দপ্তরের তরফ থেকে কিন্তু সচেতনতামূলক শিবির এবং পাহাড় অঞ্চলে যে ধরনের অনাহার অর্ধাহার চলছে সেই জায়গায় কিন্তু পাহাড় কেউ বসেনি ঘরের মধ্যে তাদের সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা করছে বিভিন্ন দপ্তর সেই সাথে আমরা সাংবাদিকরা এবং আমরা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজকে পাহাড়ে এখানটায় 18 মোড়া এডিসি ভিলেজ এবং যে জায়গাটা আছে প্রত্যন্ত অঞ্চল সেখানে আমরা আসলাম এবং আমাদের জার্নালিস্ট ইউনিয়নের বরিষ্ঠ সাংবাদিক গয়াচন্দ্র সূত্রধর সমীর পাল পার্থ রায় আমরা নিজেরাই এসছি এখানে এবং আমরা চাইছি এখানকার যে লোকরা যারা কিন্তু সচেতন করা যায় কিভাবে ফেস মাস্কটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় হাত ধুয়ে কিভাবে খাবার খাওয়া যায় এবং কিভাবে থাকা যায় এবং সোশিয়াল যে মেনটেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন কিভাবে করা যায় সেটা কিন্তু সচেতন করার জন্য আমরা এখানে এসেছি কিন্তু পাহাড়ের যে জিনিসটা আমরা দেখলাম মোটামুটিভাবে একটা সংখ্যক এখান কিন্তু চলছে এবং মাস্ক ব্যবহার করছে এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার একটা প্রবণতাও চলছে অংশগ্রহণ করছেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জার্নাল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা আইছি ঠিক আছে মাস্ক পরছেন ভালো কথা আপনিও সতর্ক থাকবেন মানুষেরও সতর্ক থাকতে হবে ভালো আমরা যদি মাস্ক সবসময় লাগান দরকার নাই আমরা যখন গ্যাদারিং করুম তখন আমরা এটা লাগাই করুম কার লগে যখন কথা কমু তখন এটা লাগাম লাগাই কথা কমু এবং সকাল বিকাল যখনই খাবার খামু তখন সাবান দিয়ে হাতটা ভালো করে ধুইয়া খামু আর যদি নাকে ধরি নাকে আমরা খালি হাতে ধরতাম না হাত ধুইয়া নাক ধরুম যাই করার আমরা এটা সবাইরে বুঝাইবা এজ এ ইয়ং জেনারেশন একটা ছেলে তুমি পড়াশোনা করো তো সবাইরে যদি বুঝে কারণ এই ভাইরাসটা কিন্তু একজন থেকে আরেকজনের ছোঁয়াছে রূপ তো একজন সবাইরে বুঝাই একজন থেকে একজন দূরে থাকুন এবং আমরা খাবার খাবার আগে হাতটা দেবো মনে থাকবো সবাইরে নমস্কার দিল্লি নিজামুদ্দিননি হাস্তেও ফাইতং খরক সিগাং আগরতলা বিদ্লুবন আমসায়া যা সালা দর্শক সাকাম নাইনাय बरंनो सागदुक नायना बागै क्वारेन्टाइन हाउजत लांखा आरो बरंनि थै टेस्ट खाय कोरोना भाइरास पजिटिव दा एबा नेगेटिव सारि मानसिनाय दिल्ली निजामुद्दिननि त्रिपुरा हास्तेও फाइतंगु खरक Jidok Agortola Bitlabon Amsayo, Za Salo Dorsa Shakam Lane, Boromno, Shaldunani, Bagi Quarantine House at Langa Tanka, Arabromi 3 days Kamen Ulo, coronavirus positive and negative Sawi Mansinai. Hayong Kitenge, Bororo coronavirus Kili Mongoli Lagza, Modilibokro Indra Mudi, lockdown Shakladaka, Agotilbo Hasibo Pinjago. Coronavirus Eri Manyate, no go Churop Satan and Bago Shaklajaka. Samona and some non at Uncle Night. जा सालो गरंसा थाइनि दिल्ली निजामुद्दिन थांगै फायनाय खरक जिदक न दसा सागदुक नानै रक लांगै थांगा बरक थांना साल कलक रमै हास्तेव तंगै तंगनि केबो सावसि माया पाथाको खुजा कक्तुमनि बिसिंति बरक न टेस्ट खायनि बागै लांगै थांजाका आपनो तै सागदुक नाया रक साका था इन लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है दिल्ली का निजामुद्दीन के एरिया का उनका ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये इन्फॉर्मेशन आया था तो उन लोगों को हम लोग ले जा रहे हैं क्वारंटाइन में रखेंगे और साथ ही साथ में टेस्टिंग करेंगे 16 नंबर लोग हैं 16 लोग तो अपना जो कोऑपरेटिव का फैसिलिटी है वहाँ पे इनको क्वारंटाइन करेंगे और कोई है इन लोगों के पास तो कोई है नहीं अभी तक तो कोई हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग ले जा रहे हैं और उनको सावधानी के लिए कितने हैं यहाँ पे ये लोग 16 लोग हैं ये क्या डायरेक्ट गया था या इनडायरेक्ट समझा नहीं मैं डायरेक्ट निजामुद्दीन गया था या घूमने के लिए ये लोग मुंबई से है इसमें कुछ लोग मुंबई से है मुंबई से निजामुद्दीन गया था निजामुद्दीन के बाद यहाँ अगरतला में आके कहीं पे रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ था ये लोग
तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वैसे वैसे हम लोग उनको उठा के क्वारंटाइन में रख रहे हैं और उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। सर इसमें कोई सिम्टम है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है, कोई सिम्टम का कोई रिपोर्ट नहीं है। कितने दिन सावधानी के लिए हम लोग ले जाएंगे। कितने दिन हुआ यहाँ पे आए लोग? 11 तारीख को आए 11 तारीख को 11 तारीख को आए थे। होम क्वारंटाइन ऑलरेडी था, बट जैसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला, जैसे न्यूज़ आई कि निज़ामुद्दीन में पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से होम क्वारंटाइन वालों को भी हम ले जाके टेस्टिंग करेंगे। अभी इन लोगों को कहाँ ले जाएंगे? अभी इन लोगों को कोऑपरेटिव ले जाएंगे। आगे क्या टेस्ट होगा सर? सैंपल आज ही ले लेंगे, रिजल्ट आने में 4-5 घंटे लगते हैं। हाय मारिवे कोरोना वायरस संकटने ने बागे लॉकडाउन फिंजाका ओबती हाजोरा वो दिल्ली में निजामुद्दीन की प्ले फानेरो बाइके हुजागे तंगु तंखा अबनते जुदा जुदा सम आसा जाताबो Corona virus ni bagai hastewa lockdown klai zama bai jong toni slai bialo klai kha kri nu khuni lokro o kri nu khuni borok hapa ni bakate mairong magana rani ni koktong phara soijora wa hapa ni mairong sabui yani bai tibrasa rok samungbo ni bagai masi manaya bialo klai tonglai kha कोरोना भाइरस नि बागै हासेव लकडाउन क्राइ रुजाकमा बा जतनि स्लाइबिया कलाइका खुरि नुखुनि बरराव अ खुरि नुखुनि बरकना हापानि बुखाक्तै माइरं रुजनान कक तंफानो सय जराव हापांनि माइरं सगयानि बागै तिब्रासाव सामुं बननि बागै मासे मानुयाव क्लाइबिखा रिपिट चासरा अमहाय बरकना सदन डिभिजन आईपीएफ नि बुखाक्तै रामनगर रुंगनक काइनि पञ्चायत तंगमा भगवान चौधरी शम्भराम चौधरी कामिनि खुरि नुखुनि बरकना माइरं चुबाखा रिपिट आबोना करे सिपे कामियाव चुबाने हुनै साका काइथां कामिनि खुं राबाची नुखुनि बर रखन मारुं बाखा और मानजाका सदन डिभिजन आईपीएफ टिनि काजकु रंजित देबर्मा ति तांफांक्रा जेनार देबर्मा न खबे गुबुन राव चामुं बाकमना ति रंजित देबर्मा साका बाइट ए जाथाय गाल गलादङ छथासिङ Nông này lang nằm ra. Anh nói gì? Nói gì? Nói gì cả kia? Nói gì? जों दाफुजरा दुईटा पारा हाकिया पहले अंकाय रामनगर स्कूल और दुईटा पंचायत भगवान चौधरी पंचायत ताई सम्ब्राम पारा पंचायत अब यागलो हानि हाय जों सिपाई पारा तिनी दाबो रही दंलायो अ कोरोना भाइरस न तयै जे लकडाउन रजामन तै 21 दिन बिसिंग चिनि बररक काम काज करै मासे मानया बियाला क्लाइ तनानो जों बिसि गोबां बार रैमे हपुनो नुखुंगो 5 केजि ताई आलु सेरसा ताई सापान थाइसागै जों दाबुसु गरै दंलायो जों अब चिनि सदन डिभिजन आईपीएफ तिनि बिसिं तिकै जे मानसाक जरतै जों सुबालाय दंलायो तामुखलै जों सरकार थिंनो सरकार स्टेप नाय अबानो सुबाय दं हायपनो तिनि सरकारनि प्रोसेसिंग सय जरा सपायांगै चिनि बरन बिसिंगो तेबो आमा हाके बियालो क्लाइजाक नुगाबाय जों तिनि सदन नट आईपीएफ तिनि बिसिं तिकै आमा हाके जों जा मानसाक जरतै सुबालाय दंलायो तिनि सुदु तिनिया जों आमा हाके अबनि यागलोबो गामसा कबरा बाजाराबो जों गामसा कबरा पंचायत बिसिंगो सुबानाय ते आबनि यागलो हाय हाय जों खोनाबो सुबाना दिगि थां दंलायो चिनि अ जे सदनट एरिया बिसिं क्लाइजाक 14टा पंचायत ताई वाखीनगर बुद्धनगर कन्स्टिट्युएन्सी एडिसिनि एरिया क्लाइजा ताई 3टा पंचायत दं जों आमति हाय पंचायतबो सुबाना बागै चिनि प्लान खाइजाक प्रिपेयर खाइजाक अबनि बागै जों तिनि थिमि स्टार्ट खालायखा दाफु जरतै जों गाहामनो आमा हाकि रिमाइ दंगो ताई जे सुबानाय बरक खासंजाक बरक केबो चिनि दफा तंजाक साख्रि खायनाय केबो रां पैसा गोनां केबो बिजनेसमेन केबो कन्ट्रेक्टर आमा हाय बरक जुदिओ सुबाना मुसुं तहाकाय चिनि बिसिंति जुवाजखाय तेबो याक फलगै सुबाखाय जों तेबो बरंनो चिनि दफानि बरक रंनो जों तेबो सुवाय मानानो जों खा खालायो अ बिसिङो अ समय गेसेपनि जराव ताई जों तिनि अर चिनि सदर आईपीएफ तिनि ngै बसाजाक आं साक
সদন ডিভিশনनि প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত দেববর্মা তাই আনি গানাव बासाजाक চিনি সদন ডিভিশনनि সেক্রেটারি জেনার দেববর্মা जों सदन डिविजन उद्योगनि बिसिंथिकिनो ताई जोङो अमा हाके जों बाय कनभेन्ट केसु बालायका चिनि सदन डिविजन बिसिंथिके टिएनए कर्मचारी संगठन बरबसनो अमा हाके कनभेन्ट केसु बालाय जों अमा हाके जों तिनिसिम स्टार्ट खालायतलायो